Iya, tambah besar-besar terus. Tambah besar-besar. Juga GT. Mantap, mantap ya. Ngeri kali tarikannya nih kan. Sekar taji ini. Ih, mantap nih ukurannya. Luar biasa ya. Emang di sini spot ikan sekar taji. Ditelan sama dia nih. Oke lah, kita lanjut lagi nih. Ditelan nih. Telan nah. Telan. 2 kali telan. 6 kali ya. Hah? Oke lah.